بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. پننہِ عبادات طاعت بندگی بیٚیہِ روزٕ قبوٗل گژھنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ تِم یِم صبح شام سحرس تہٕ اِفطارس اَسہِ روزدار تھاونہٕ خٲطرٕ سانہِ روزدٲری خٲطرٕ مختلف قٕسمٕکۍ احتمام چھِ کران سانٮ۪ن گرن منٛز سانہِ بیٚنہِ کورِ شریٖک حیا تہٕ ماجہِ تِہنٛدِ روزٕ قبوٗل گژھنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ تِہنٛدِ حاجت رَوٲیی خٲطرٕ بُلند آوازِ منٛز اکھ صلوات. خالق کریم سُنٛد لاکھ لاکھ شُکر أسۍ سٲری چھِ بصحت و سلامت اور تٔمۍ سٕنٛدِس حُکمس پٮ۪ٹھ چھِ روز تھاوان. ٹٲٹھۍ نبی سُنٛد خطبہ شعبانیہ یُس امام رضا علیہ السلامن چھُ نقل کوٚرمُت تتھ مُتعلِق چھِ أسۍ طالبِ علمانہ اندازس منٛز گفتگو کران. وٲتۍ أسۍ یوٚتتھ ٹٲٹھۍ نبی فرمو وتصدقوا علی فقرائکم فقیرن دِیِو صدقہٕ ومساکینکم مساکینن دِیِو صدقہٕ ووقروا کبارکم پننٮ۪ن بُزرگن کٔرِو احترام ورحموا صغارکم اور پننٮ۪ن تُہنٛدۍ لۄکٕٹۍ چھِ بچہِ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو رحم وصلوا ارحامکم اور یِم تُہنٛدۍ رشتہٕ دار چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو تِمن سۭتۍ کٔرِو صلہ رحم. یِم سٲری چیٖز کٔرۍ اَمہِ برونٛٹھ تہِ کوٚر عرض کہِ پیغمبر سٕنٛدِس اتھ خطبہ شعبانیس پٮ۪ٹھ نظر ترٲوِتھ چھُ باسان کہِ زٕ چیٖز چھِ انسانس ٹھیٖک کرٕنۍ. اکھ أمِس تہٕ خالقس یُس نہٕ رشتہٕ ڈنڈٕ چھُ کِہینۍ یہِ رشتہٕ چھُ کیٛاہ کرُن ٹھیٖک کرُن. دوٚیُم بنی آدمس چھُنہٕ بندن خالقہٕ سٕنٛدٮ۪ن بندن سۭتۍ تہِ رشتہٕ ٹھیٖک کِہینۍ سُہ چھُس ٹھیٖک کرُن. کیٛاہ مطلب أمِس أنٛدۍ پٔکۍ چھِ مختلف قٕسمٕکۍ لُکھ أمِس أنٛدۍ پٔکۍ چھِ فقیٖر تہٕ مسکیٖن تِمن سۭتۍ کیٛاہ چھِ أمِس ریلیشن تِمن سۭتۍ کیٛاہ چھِ أمِس ذمہٕ دٲری تِمن مُتعلِق کیٛاہ چھِ أمِس ریسپانسبلٹی. پیغمبر ونان مےٚ سۭتۍ تہِ چھِ پیغمبر ونان خالقس سۭتۍ تہِ چھُ تۄہہِ رشتہٕ ٹھیٖک کرُن اور مخلوقاتن سۭتۍ تہِ چھُ تۄہہِ رشتہٕ ٹھیٖک کرُن. عجیب چھُ یہِ کہِ بظٲہر چھُ باسان ماہِ رمضانس تہٕ یتھ بُزرگن سۭتۍ احترامس کیٛاہ تعلق. اَسہِ چھُ روزٕ تھاوٕنۍ اَسہِ چھُ زن فاقہٕ روزُن مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُنہٕ بھوٗک ہڑتال کوٚرمُت کینٛہہ یہِ چھُ اکھ تعلیٖمی ؤرٕک شاپ یہِ چھُ اکھ تربیتی ؤرٕک شاپ یتھ سۭتۍ أسۍ خالق پانس سۭتۍ تہِ یژھان جوڑُن اور بیٚیہِ پننٮ۪ن مخلوقاتن تہٕ بندن سۭتۍ تہِ یژھان کیٛاہ جوڑُن. اور ہر دورس منٛز یتھ دورس منٛز ییٚلہِ انسانس یِم زٕ رشتہٕ ٹھیٖک آسن یعنی خالقس سۭتۍ تہِ آسہِ کنیکٹِڈ اور مخلوقاتن سۭتۍ تہِ آسہِ کنیکٹِڈ تمہِ ساتہٕ چھُ انسان اکھ کامل مسلمان بنان تمہِ ساتہٕ چھُ انسان پٔرفیکٹ مسلمان کیٛاہ بنان. اگر کٲنٛسہِ مخلوقاتن سۭتۍ رشتہٕ ٹھیٖک آسہِ خالقس سۭتۍ آسٮ۪س بِگاڑ سُہ چھُنہٕ پٔرفیکٹ مسلمان کِہینۍ. اور اگر کٲنٛسہِ خالقس سۭتۍ رشتہٕ ٹھیٖک آسہِ مخلوقاتن سۭتۍ آسٮ۪س نہٕ رشتہٕ ٹھیٖک کِہینۍ سُہ چھُنہٕ پٔرفیکٹ انسان کیٛاہ کِہینۍ. اوے چھُو تۄہہِ قرآنِ مجیٖدس منٛز جا بے جا وٕچھان ییٚتٮ۪تھ نمازِ ہُنٛد حُکُم چھُ تٔتھۍ لَرِ لوٚگ چھُ زکاتُک حُکُم چھُنہ ییٚتٮ۪تھ کمیُک حُکُم چھُ نمازِ ہُنٛد حُکُم چھُ تٔتھۍ لَرِ لوٚگ چھُ زکاتُک حُکُم. نماز چھِ خالقس سۭتۍ رٲبطہٕ کرٕنۍ تہٕ رشتہٕ بڑاونُک اکھ حُکُم اور زکات چھُ تٔمۍ سٕنٛدسٕے خالقہٕ سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ تٕہنٛدٮ۪ن بندن سۭتۍ رشتہٕ استوار کرنُک کیٛاہ حُکُم. اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ یِم بٔڑۍ یُس زن پیغمبر ونان ووقروا کبارکم بُزرگن کٔرِو سا احترام. یِتھ کٔنۍ اِشارٕ کوٚر یتھ دورس منٛز گٔے تعلیٖم زیادٕ ویلیوٗ گٔے کم. تعلیٖم چھِ زیادٕ تعلیٖم یافتہٕ انسانن نِش چھنہٕ کٔمی کینٛہہ مگر تِم تعلیٖم یافتہٕ انسان یِمن یہِ خیال آسہِ آسان کہِ مٲلۍ ہسا چھِ میانہِ خٲطرٕ زندگی چھپہِ دِژمٕژ وۄنۍ ہسا پزِ مےٚ تہِ أمِس خٲطرٕ پنٕنۍ زندگی چھپہِ مگر اتھ چھُ الٹہٕ گژھان ییٚلہِ مٲلۍ سانہِ خٲطرٕ زندگی چھپہِ چھِ آسان دِژمٕژ
یتھے اس پتہ میرج چھ گژھان کماون چھ لگان اکثر تعلیم یافتہ انسانن ہنز زندگی چھ پتہ پننہ میڈمہ خاطر چھکہ لگان پتہ چھ سانٮ۪ن گرن منٛز مہارانی بنان پتہ چھ تٔمِس ویٹو پاور آسان پتہ اگر سا ونی بھائی ان بوڑھے لوگوں کو گھر سے باہر نکالو تو ہمیں سرینڈر ہونا پڑتا ہے تو مالس ماجہ ہند ریسپیکٹ تو بزرگ ہند ریسپیکٹ اگر ہیچن آسہ تیل پزِ ییٚمہِ عظیم کتاب ہُنٛد دعا پرُن یُس امام زین العابدین پننٮ۪ن والدینن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پننِس خالقس سۭتۍ کران چھُ وکان من دعائی لابوائے سُہ جناب امام زین العابدین اوس خالق سٕنٛدِس بارگاہس منٛز ییٚمہِ اندازٕ پننٮ۪ن والدینن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دعا کران تمیُک کینٛہہ جملہٕ کر بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز ترجمہ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ فکری ترِ مےٚ ترِ فکری مےٚ طالب علمس تۄہہِ عظیٖم انسانن ترِ فکری کہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد احترام کِتھ کٔنۍ چھُ کرُن بُزرگن ہُنٛد احترام کِتھ کٔنۍ چھُ کرُن پیغمبر ووٚن بُزرگن کٔرِو احترام فرمان امام زین العابدین دعا دیکھو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے اہل بیت چھ دعان ہند شکل مز تو دعان ہند قالبس مز سن تربیت کیا کران یم چھ محض دعا کی یہ تربیتی نظام یہ پڑھنس لائق کہ امام زین العابدین تر دورس مز یتھے یزیدی بربریت پتہ کربلا چہ تاراج پتہ زبان آسن بند گمژ امام زین العابدین اور دعا سہ ذریعہ ییٚمہِ ذریعہ تم پن تربیتی تو پن پیغام کیا واتنو امام فرماوان ولا تسکل ارکانی عن الحفوف فیما الحمتنی محمودہ یمن میں پنن مالن تو ماجن ہز ذمہ داری چھ یمن میانن پاک صاف بارین تو میانن اعضائی بندن تم ذمہ داری نباون دشوار آس گژھان ولا تسکل ارکانی میانن ارکانن میانن اعضائی بندنن گوٚژھ نہٕ گران گژھُن مٲلِس تہٕ ماجہِ ہٕنٛز ذمہ دٲری انجام دیُن گوٚژھ نہٕ میٲنِس بدنس تھکاوٹ گوٚژھ نہٕ محسوٗس کرُن کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ نہٕ میٲنۍ موج ٲس تھکاوٹ محسوٗس کران کِہیٖنۍ ییٚلہِ مےٚ بچپنس منٛز کینٛہہ مُشکلات ٲسۍ کیٛاہ سۄ موج ٲس نہٕ وٕچھان یہِ تہِ کِہیٖنۍ ونٛدٕ چھِ سۄ ٲس نہٕ وٕچھان یہِ کِہیٖنۍ گرمی چھِ سۄ ٲس نہٕ یہِ تہِ وٕچھان کِہیٖنۍ کرفیوٗ چھِ ٲس نہٕ یہِ تہِ وٕچھان کِہیٖنۍ نیٚبرٕ کَنہِ آرمی چھِ سوچ نہیں پوچھان کہ کوئی گاڑی دے گا یا نہیں سوچ نہیں پوچھان کہ جیب میں پیسہ یا نہیں سوچ پوچھا نہیں یہ میرا بیٹا یہ میرا لگتے جگر تڑپ رہا ہے سوچ کیا گہرے خطروں میں کود جاتی تھی خطروں میں پڑ جاتی تھی بھیک مانگتی تھی لوگوں کے لیے اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لہذا امام بنائے چونکہ تمس تمس میانس مالس ذمہ داری ماجہ ذمہ داری تمس تہندین پاک صاف بارین گران گزران میانی ذمہ داری نبھانے بارلا یہ ادیب حسین بناون تیوت اہندین اعضائی بدنن تو پاک صاف بارین گوٚژھ نہٕ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز ذمہ داری نبھاوان گران گزرُن کِہیٖنۍ ہاں امام یہ جملہ وہ میں اللہم اجعلنی احاہما ہیبت سلطان الاصول محبوبہ تیُتھ فرزند بناؤں بہٕ گوٚژھُس تِمن برونٛہہ کَنہِ ہیبت گٔژھٕم تِمن ہٕنٛز آسٕنۍ کمن مٲلِس تہٕ ماجہِ ہیبت گٔژھٕم تِمن ہٕنٛز آسٕنۍ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ اِنسانس سلطانہِ جابر سٕنٛز ہیبت چھِ آسان آرمی وول یِتھُے رُکاوان چھُ ہاں یہ کارڈ دکھاؤ جی سر ٹکی کھولو جی سر ہے نا چلے سر اس پہ بات تمس بہار کس کمس تمس عام نفر اس پہ کیا ون جی سر پہ ون امام فرمان یہ جی سر یہاں نہیں ماں باپ کے سامنے تھی ماں جی موٹی ہیں جی موجے غلام حسن جو سے موٹے بابا غلام حسن جو سے مان سا کیا کر نام بڑھ کر بیٹا نہ سب ممی بڑھ اطاعت کرنا بات سمجھ کیا چاہوں محمودہ میں ونان تیوت یِتھ کٔنۍ سلطانِ جابرس برونٛہہ کَنہِ اِنسانس ہیبت چھِ آسان تِتھٕے کٔنۍ گوٚژھُس بہٕ ہیبت آسٕنۍ کٔمۍ سٕنٛز مٲلِس تہٕ ماجہِ یہِ چھِ تِم ویلیوٗ یِم ویلیوٗ صرف اہل بیت چھِ ہیٚچھناوان یِم چھِ تِم ویلیوٗ یِم اہل بیت چھِ ہیٚچھناوان وَأَبَرُّهُمَا بِرًّا أُمِّ الرَّؤوف محمودہ تیُتھ بناوُن یِتھ کٔنۍ اکھ مہربان موج چھِ پننٮ۪ن بچن سۭتۍ مہربٲنی کران مےٚ بناو تیُتھ فرزند بہٕ تہِ آسہٕ تمی اندازٕ مٲلِس تہٕ ماجہِ مہربٲنی کیٛاہ کران اِفطار آسہِ آسان کرُن
मामला इतके में सा ख्यावान रस बड़ा सी चमच से तवान ये फिरनी चमचास माजिद असस में थवा मालिस असस में थवा राना पापा तो काम का इफ्तार की मम्मी तो काम का इफ्तार की मैं नहीं अक्सर से इफ्तार इस माजा सन तमाम थकावट क्या दूर अगर कोई नहीं गैरस में ये नूरानी फरिश्ता आसन सुगार चो आबाद और तिम नूरानी मजा सन झोपड़ी मस्त सुकून वैसे काम खालिका अस्ता चुनु दौलत दुनिया ते जितने की मगर ये हर जन की म्यानी खतरी क्या दुनिया से आखिरत में बढ़ वैसी औलाद बकरी शादी इंशाल्लाह अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन कंडी शमा साहब सलावत हवान इमाम मामूना मिये इताअत बनाओ मालिस तो माजिज इताअत बनाओ म्यानी खतरी सो छिड़काव युस अकिस तमिस इंसानस इमिस वारिया निंदर छ आसान खसमस पाछु सो आब छिड़काव करन पाछु तमिस ताजगी यवान ये मेनिस मालिस माजी हिज इताअत गस मे ताजगी अता हकीकतन छ मालिस माजी इताअत इंसानस ताजगी अता कैस तत छ आसान पत मालिस तो माजी दुआ सई तिम दुआ छ इंसानस ताजगी अता करन तिम छ झोपड़ी में से ताजगी अता करन तिम छ गुरबत में से ताजगी अता करन तिम छ तन्हाई में से ताजगी अता करन अगर एक इंसानस मालिस माजून दिल आसे पन्ने इताअत फरमाबरदारी से तरान क्या ज़ियम तफला इमाम फरमान ये पैगंबर को खुतबा शाबानियस में माह रमजान ब्रोट शाबान के आखिरी दोहन में खुतबा माह रमजान से रिलेटेड तिमम मज वोन अख दस्तूर कि वबा कि रुक कि बार बुजुर्गन करियो एहतराम इमाम ज़ैनुल हिश्नामत कितने है वो बुजुर्गन एहतराम क्या करे फरमान इमाम वो उकद वो हत्ता उस सिरा अला हवा मावदा टूट बनाऊं यही मेनिस ख्वाहिशातन ते मेनिस माजी ते मालिस इजन ख्वाहिशातन क्लैश टकरावास तंसिस आ ख्वाहिशास मेन आ खास अलग ख्वाहिश मावदा मेजी तीसा एनर्जी तीसा बसीरत तीसा आगई दिवान बास तीस ख्वाहिश मुकद्दम थवा पन्ने ख्वाहिश तो तमन्ना आस मुकद्दम था तो भी तमन्ना आसमानन तेजी विश्वास मानन पहन विश्वास मानन तेरी आरज़ू आसमान मामा तेरी आरज़ू कोई बात नहीं जैसे आपकी मर्जी मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी हम कुछ ना बने नहीं मेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी ये मामा खुदा ना बनाओ किस बात को समझ नहीं मामा आपकी मर्जी पापा आपकी मर्जी वो उकद्दिम अला रिज़ाया रिज़ाहुमा मामा ये तंसीज खुशी ती मैंने खुशी में थोड़ा टकराव आसान मामा मेरी तीसरा एनर्जी दिवान बास तेज खुशी पन्ने खुशी मस क्या मुकद्दम करम यमिस बच्चे सी ताकत एनर्जी है सोस मालिस तो माजिद खुशी दरमियान मालिस तो माजिद खुशी आस का दिवा प्रेफरेंस दिवा तंसी इंसान से खुशी नसीब करसा युस मालिस खुशी पन खुशी जाने माजिद खुशी पन खुशी जाने और पन्ने खुशी अगर क्या लगता है तंसी इंसान से खुशी महसूस करसा मगर चूंकि ऐसे ज़ाहिरी नजर उठान पाछिस तस ज़ाहिरी खुशी यह मदश मोल नाराज आसान फरमुत सो ज़ाहिरी खुशी की इस पर गमस में तब्दील क्या है मालिस माजी ने नाराजगी दिसा पर फरमान इमाम व अस्तक्सिर बिर्रहुमा व इनकल माबूदा तीसा मारिफत के जिन्हें चाहता तीस लकूट नेकी गोचुल वार या बड़ नेकी सम नौज में रब्बी बराबर आसान खबर सम कुर्मुत बहुसुस्त करोड़ बराबर क्या समझ इसमें साथ में तेम बड़न क्या सा उस प्रोग्राम चने तो इस तरह ये मेरे हाथ की कमाई है नहीं कमाल गई नहीं बस ये माँ बाप की दुआओं का कमाल है जहां तक मैं क्या पहुंचा हूं वरना मुझे यहां तक पहुंचने के लिए भी क्या सलाहियत हमारे पास मैं जहां तक पहुंचा हूं ये मेरी माँ और बाप की दुआओं का सिला है उसने बहुत कुछ छोड़ा है मैं कितना छोटा इंसान मैं उनके लिए क्या कुछ कर नहीं पा रहा हूं फरमान इमाम तू बुजुर्गों नहीं देता हूं वास्तव से बिर्रहुमा व इनकल तीस नेकी को सुनो वाले बहुत समझ अगर सुवार ये क्या किस त्रेश का तरस बराबर सासे में इफ्तार कर रहा हूं मामूली शरबत गिलास से और बासन से में इफ्तार कर रहा हूं मुख्तलिफ किस्मों की नियामतों से मगर तो क्या दोना कुजाते निस्माजून से मामूली त्रेश गिलास कुजा मीनी मुख्तलिफ किस्मी लकड़ी नियामत व अस्तकिल बिर्री बिहुमा व इन कसुर मैं बता किस मारिफत करूं
اگر میں مالس ماجد سٹھا میں نے کیا ونان کیا کت آبس سی چھلن کھول ونان اخ لفظ استعمال کران آب دون سی کھو اگر ہسا تمس دون سی کھو تہ چھلمت تم پتہ ونان میں نے کچھ کیا دپان امام محمد تیت فرزن بنانے امام سند دعا خالق سندس بارگاہس ایز اے فرزن ایز اے فرزن خالق سندس بارگاہس مز ونان گو فرزن کت گژھِ آسُن اسلامی سوسائٹی ہُنٛد فرزن کت گژھِ آسُن شیعہ معاشرُک فرزن کت گژھِ آسُن حسینی معاشرُک فرزن کت گژھِ آسُن امام ونان سُہ گژھِ یُتھ آسُن اگر ہسا مےٚ واریاہ تیوٗت آسہِ مٲلۍ دیُتمُت دۄہے أمِس دوستہٕ سٕنٛدۍ مےٚ آسن تٔمِس دۄد سۭتی کھۄت چھٔلمٕتۍ مگر تمہِ پتہٕ تہِ آسہٕ بہٕ ونان ماں باپ کی خدمت کا حق ادا اللہم یہ زٕ جملہٕ ون بہٕ تُہنٛد ذہنس تمام کٔژ 10 منٹ گٔے شُراہ منٹ یِم جملہٕ تھاوو بہٕ أتھی پگہہ خٲطرٕ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسہِ پننٮ۪ن والدینن ہُنٛد احترام کرنُک توفیق پننٮ۪ن بزرگن ہُنٛد احترام کرنُک توفیق یِمو مالیو تہٕ ماجو ٲسۍ یِم دیٖنی احکام ہیٚچھنٲوۍ یِمو مالیو ماجو ٲسۍ مکتب سوٗزۍ تہٕ قرآن پرُن ہیوٚچھ درسگاہ سوٗزۍ تہٕ قرآن پرُن ہیوٚچھ اگر تم مٲلۍ ماجہِ ییٚمہِ دُنیا گٔمٕتۍ آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِن تِمن ہٕنٛز قبر نوٗرٲنی شاہِ قبر کٔرِن تِمن آسان قرآنٕچ تہٕ محمد آلِ محمد تہٕ امام زین العابدیٖن ہٕنٛز شفاعت کٔرِن تِمن نصیٖب اگر تِم زندٕ آسان تِمن ہُنٛد سایہِ روٗزِن سانٮ۪ن سرن پٮ۪ٹھ دراز اگر تِم زندٕ آسان اسہِ دِیِن تِمن ہٕنٛز قدر تہٕ تِمن ہُنٛد احترام کرنُک توفیق ییٚمۍ اُستادن ییٚمۍ معلمن ییٚمۍ عالمِ دیٖنن ییٚمۍ طالب علمن ٲسۍ یم روز تھونٕکۍ احکام ہیٚچھنٲوۍ اگر تِم تہِ ییٚمہِ دُنیا گٔمٕتۍ آسان تِمن تہِ کٔرِن محمد آلِ محمد ہٕنٛز شفاعت نصیٖب اگر تِم زندٕ آسان تِمن ہُنٛد سایہِ روٗزِن سانٮ۪ن سرن پٮ۪ٹھ دراز اسہِ دِیِن یتھ ماہ رمضانس باتوب تہٕ پاک تہٕ پاکیزہ بننُک توفیق تیٖژاہ پاک یُس پاکیزگی امام زمانس پسند گژھِ اور امام زمانس سٕنٛدِ مرضی مطابق دِیِن اسہِ انشاءاللہ یہِ ماہ رمضان بسر کرنُک توفیق پننٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن کورٮ۪ن شریٖک حیاتن ہٕنٛدِ صحت تہٕ سلامتی خٲطرٕ بُلند آوازِ منٛز اکھ صلوات